Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauliza Isna Rasiksa Putri dengan NIM 240208050. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumun fi hayati nasyi'in. Idza bazaqa fajru yaumin jadidin fi hayatin nasyi'i al-muslim yad'u ba'da an yasayqita bid-du'a'il masyhur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa idza arada dukhula makani qada'il hajati yadkhulu bi rijlihi al-yusra wa yad'u qabla ad-dukhul fayaqul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa idza kharaja yakhruju bi rijlihi al-yumna wa yaqul ghufranak. Wa la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha waqta qada'il hajati. Idza kana fil qada' liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul qa'id wa la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syariku aw kharibu. Yahrisun nasyu ala tajannubin najasat hatta la tusiba thiyabahu aw jismahu. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bawli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal bawli. Thumma yatawaddau an-nashi'u wa yaqulu ba'da an yantahiya minal wudu' asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi ketika sudah masuk waktu fajar atau fajar sudah muncul, maka seorang muslim itu berdoa sesudah bangun tidur yang berbunyi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ketika ingin pergi ke kamar mandi, maka pemuda itu masuk menggunakan kaki kiri. Sebelumnya itu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar, maka dia keluar menggunakan kaki kanan dan berdoa ghufranak. Dan tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika membuang hajat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Rasulullah SAW. Ketika kalian hendak membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan janganlah membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Pemuda itu hendaknya menjauhi najis sehingga badannya atau pakaiannya itu tidak terkena najis. Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minal bauli. Jauhilah najis atau air kencing, karena sesungguhnya azab kubur itu berasal dari air kencing itu. Kemudian pemuda itu berwudu, dan setelah selesai wudu, maka pemuda itu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wa idza istayqadha qabla al-fajri fa innahu yusalli bid'a raka'atin wa idza tahajjadan lillahi ta'ala wa yuwattir wa idza tala'a al-fajru adda sunnatal fajri raka'ataini talihuma salatul fajri wa yahrisu ala adaiha jama'atan fi masjidil hayy fa hiya afdalu ahabbu ila Allah ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Wa yaqulu ba'da salatil fajri la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 marratin. Wa yaqulu aidan Allahumma ajirni minan nar 7 marratin. Wa yusabbihu ba'da kulli salatin 33 wa yahmadullah 33 wa yukabbiru 33 wa yaqulu la ilaha illallah tamamal mi'ah wa yaqra'u ayatul kursi wa ikhlas wal mu'awwidhatain. Dan ketika bangun sebelum fajar, maka dia melaksanakan sholat beberapa rakaat, di antaranya adalah sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat witir. Dan ketika sudah masuk waktu fajar, maka dia akan melaksanakan sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat subuh. Dan pemuda itu selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid sekitar, karena sholat jamaah itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, karena pahala dari sholat jamaah itu adalah 27 derajat. Dan ketika sudah selesai sholat fajar, maka pemuda itu berzikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kemudian tasbih setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Kemudian tahmid sebanyak 33 kali juga. Kemudian takbir 33 kali. Dan kemudian
membaca la ilaha illallah atau tahlil sebanyak 100 kali, kemudian membaca ayat kursi, surat ikhlas, surat al-ikhlas, kemudian juga surat al-muawwidhatain. Wa ba'da hadza yabda'u yawmahu bi qira'ati ma tayassara minal Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dan sudah itu maka pemuda itu akan memulai harinya dengan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah waqala iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an lah yang akan datang di hari kiamat sebagai penolong dan juga sebagai sahabat. Tsumma idza tayassara lahu waqtun kafin fa innahu yumarisu ba'da at-tamarin ar-riyadiyah al-hadifah. Likai yuqawiya jismahu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Kemudian ketika ada waktu yang cukup maka dia akan melaksanakan olahraga untuk menguatkan badannya sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa idza kharaja an-nashi'u min baitihi yaqulu bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an yura'i, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw azalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala wa fi tariqihi ila 'amalihi aw madrasatihi yura'i adab at-tariq. Aisha salam wa husnil kalam ma'an nas wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa qatl basar wa nahwu dzalik. Dan ketika seorang pemuda itu keluar dari rumahnya, dia akan berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah ila akhirih. Dan juga ketika sedang di jalan menuju ke pekerjaannya atau ke sekolahnya, dia memperhatikan adab-adab di jalan seperti mengucap salam, berkata yang baik dengan sesama manusia, amar ma'ruf nahi munkar, menjaga pandangan, dan masih banyak lagi. Wa fi madrasatihi aw amalihi yahrisu ala taqwallah ta'ala wa musahabatil atqa'il akhyar wal jiddi fil amal aw awid dirasah wal muhafadhah ala shalah wa dhabtin nafsi 'inda al khadab wa sidqi wal ikhlas fi mu'amalati zumala'ihi wan nas wa qada'i hajatihim wa an yahtarimal kabir wa yuqaddirah wa an yarhamas saghir wa yusa'iduh. Di sekolah atau di tempat kerjanya, ia membiasakan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik, bersungguh-sungguh dalam bekerja atau belajar, menjaga sholat, mengendalikan diri ketika marah, jujur dan ikhlas dalam berinteraksi dengan teman dan orang lain, lalu memenuhi kebutuhan mereka, menghormati yang lebih tua serta menyayangi yang lebih kecil dan membantu mereka. Tsumma idza 'ada ilal baiti yahrisu 'ala ada'i sholawati jama'atan wa yaqul wa huwa fi tariqihi ila shalah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Wa yadkhulul masjid bi rijlihil yumna qailan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa yakhruju bi rijlihil yusra qailan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila ia kembali ke rumah, ia berusaha melaksanakan sholat berjamaah, dan ketika berjalan menuju tempat sholat ia membaca doa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ij'al li nuran. Dan ketika masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, dia mengucapkan doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dan ketika keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, dia juga berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wa yu'adzin nashi'u wajibatihi al-yawmiyah fi waqtiha ala ahsani wajhin wa atammi halin tahta ishrafi man yakburuhu sinnan wa yazidu alaihi khibratan wa ma'rifatan fi mawdu'il wajibat hatta yu'tiyan nashi'u li zumalaihi suratan shadiqatan 'anil muslim al-jaddi al-mutqin li 'amalihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu
idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Seorang pemuda hendaknya menjalankan kewajiban harian dan mingguan dengan baik, menampilkan akhlak yang mulia, berada di bawah pengawasan orang-orang yang bijak, serta memiliki pengetahuan dan juga pengalaman dalam urusan kewajiban, sehingga ia mampu memberikan contoh yang jujur tentang kesungguhan seorang muslim yang amanah dalam pekerjaannya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Yahrisun nasyi'u ala 'adamil iktsari minas sahari li'annahu yudhirru bis-sihhah wa yudhi'ul barakata allati yantadhiruha al-muslimu sabahal yawmit tali fi salatil fajri wa ma yaliha min ad'iyatin wa adhkarin. Fa idza dhahaba an-nasyi'u ila firashihi nama 'ala janbihil ayman wa yaqra'u ayatal kursi thumma suratal ikhlas wal mu'awwidhatain thumma yad'u Allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Seorang pemuda hendaknya menghindari kebiasaan begadang karena hal itu akan membahayakan kesehatan, lalu menghilangkan keberkahan yang diharapkan seorang muslim pada pagi hari berikutnya setelah sholat subuh dan doa-doanya. Dan apabila seorang pemuda hendak tidur, ia pergi ke tempat tidurnya, tidur di sisi kanan, membaca ayat kursi, membaca surat al-ikhlas dan surat al-mu'awwidhatain. Kemudian pemuda itu berdoa, Allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Wa kadza yaqdi an-nasyu yawman bal ayyaman mamlu'atan bil hadyi an-nabawi wa mamlu'atan bil khair wal bir wa bis sa'adah alaihi wa 'alan nasi jami'ihim. Dengan demikian seorang pemuda menjalani harinya dipenuhi dengan petunjuk Nabi, syarat dengan kebaikan dan ketakwaan serta kebahagiaan bagi dirinya dan bagi seluruh manusia. Baik, di sini saya akan mengirobi poin ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrisu nasyu. Waw ibtida mabniun 'alal fathi yahrisu mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'. An-nasyi'u fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun 'ala huruf jar mabniun 'ala sukun. Adami isim majrur wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-iktsari mudhaf ilaih majrurun wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih min huruf jar mabniun 'ala sukun. As-sahari isim majrur wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Li'annahu lam huruf jar mabniun 'alal kasri. Anna huruf taukid wa nasab hu dhamir muttasil mabniun 'ala dham. Yudirru yudirru fi'il mudhari marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih bisihhati bi huruf jar mabniun 'alal kasri. as-sihhati isim majrur wa 'alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Waw huruf ataf mabniun 'alal fathi. Yudi'u fi'il yudi'u ma'tuf marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'. Al-barakah maf'ul bih. Al-barakah maf'ul bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Allati isim mausul. Yantadhiru fi'il mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ha dhamir munfasil mabniun 'ala sukun. Al-muslimu badal kul min kul. Sabaha dzaraf zaman mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-yaumi mudhaf sabaha wa huwa astagfirullah.
Sobaha Sobaha dzaraf zaman mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Al-yaumi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. At-tali na'at majrurun tabi' lil yaum fi huruf jar mabniun ala sukun. Sholati isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Al-fajri mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Waw huruf ataf mabniun alal fathi ma isim mausul mabniun yali fi'il mudhari ha dhamir muttasil mabniun ala sukun. Min huruf jar mabniun ala sukun. Adaiyatin isim majrur wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jamak taksir. Wa adkarin wa huruf ataf mabniun ala fathi. Adkarin ma'tuf majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu jamak taksir. Fa idza dhahaba fa istinaf. Idza dzaraf zaman dhahaba fi'il madhi mabniun 'alal fathi an-nashi'u fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ila huruf jar mabniun 'ala sukun. Firashi ism majrur wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Hi dhamir muttasil mabniun wa huwa mudhaf ilaih. Nama fi'il madhi mabniun alal fathi ala huruf jar mabniun ala sukun. Janbi isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Aiman na'at wa yaqra'u ayatal kursi. Wa waw huruf ataf mabniun alal fathi. Yaqra'u ma'tuf wa alamatu yaqra'u ma'tuf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'il mudhari' lam yatasil bi akhiri syai'un. Ayatal kursi fi'il ayata maf'ul bi wa alamatu maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Al-kursiyyi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Thumma huruf ataf mabniun alal fathi. Surata ma'tuf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Al-ikhlas mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Waw huruf ataf mabniun alal fathi. Al-mu'awwidhatain ma'tuf thumma huruf ataf mabniun alal fathi. Yada'u ma'tuf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'il mudhari' lam yatasil bi akhiri syai'un. Allahumma munada mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbi. Kaf dhamir muttasil. Waw huruf wada'a fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Ta dhamir muttasil mabniun fi mahalli fa'il. Wada'a fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Ta dhamir muttasil mabniun fi mahalli fa'il. Janbi janaba maf'ul bih mansubun. Al-ya dhamir muttasil fi mahalli mudhaf ilaih. Waw huruf ataf mabniun 'alal fathi.
Ba huruf jar mabniun alal kasri. Kaf dhamir muttasil fi mahali isim majrur. Arfa'a fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'il mudhari' hu dhamir muttasil. In huruf syarat jazam. Amsaka fi'il madhi fi mahali jazm. Ta dhamir muttasil fi mahali fa'il. Nafsi nafasa maf'ul bihi mansubun. Ya mudhaf ilaih. Faghfir fa jawab. Ighfir fi'il amar mabniun ala sukun. Laha la huruf jar mabniun ala al-fathi. Ha dhamir muttasil mabniun ala sukun. Waw huruf ataf mabniun ala al-fathi. In huruf syarat jazam. Arsaltaha arsala fi'il madhi fi mahali jazm. Ta fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ha dhamir muttasil mabniun ala sukun wa huwa maf'ul bih. Fahfadha fa jawab. Ahfad fi'il amr mabniun ala sukun. Ha dhamir muttasil mabniun ala sukun wa huwa mudhaf. Bima bi huruf jar mabniun al kasri. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahali jari. Bihi bi huruf jar mabniun al kasri. Hi dhamir muttasil majrurun. Ibadaka maf'ul bih. Ibadah maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi dhammatun fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kaf mudhaf ilaih fi mahali jari. Mudhaf ilaih fi mahali jari. As-sholihin na'at mansubun tabi' li ibad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.